এটার কাছে জায়গাটা বহরমপুর বলো ভাই কি হ্যাঁ মার দেখানি এ দে 10 টাকার বড়া কেউ 4টা সেটা মিশা ইডিক লেখাটা হ্যাঁ এটা আমার সে সদাশিবপুরের গাছিরাম গড়গির দোকানে আলে সাড়া বড়া নেই 10 টাকাকে 10টা বড়া এড়কি লেখাটা এড়কি লেখাটা মার তো কি বুকে আছে বলি করিয়া এটা আনবা ফোটলা হ্যাঁ নইলি এটাকে আমার মালকানগিরি বাটে কুকুর শুকি না দেখো হ্যাঁ এটা কাইটা বললুস নি এটা বড়া কি এটা বড়া পারা মিশা দিছে নে মেটেল পারা মার ফুলো কেনে গেলা তো কি যেটাকে নে খা পেট ফুরলে ফুরলা নইল না তো কি ইতি বসি রেলা কেনে উঠি গেলা না আগে আমন তুমি দেখলাস কি মর তো কে দেখলুস নিজ কথা কনে কাইটা কাতর লুস নি কো হ্যাঁ কোন দিয়ে আছে ও দেখলাস নাই না তুই মোর মাসা কাটা খাতা গে পড়ে গেল রে তুই মোর মিশা গোটে খাতা বুঝি না পারলুস নি হ্যাঁ তো কি ফুলো কেনি উঠি গেলা তাকে ইতিয়া বসি রে বাক কইলি ফুলো ফুলো मो भाई बाहागर सरीगला मोर एग्जाम थी बोली मु बाहागर को आसी पारे भाई मो पर निश्चय रागी थे तू केत आसिलु तो आसिली हेले भाई बाहागर को आसिली बोले तू मो पर रागिचु ना अरे मो कहीं रागिबी अरे मो कौन जानी जाए तू जा करिछु ठीक करिछु हेले भाउज केमितिका ताकू पाई तमे बहुत खुशी ना मनीष जा चाहिए ताके भाग्य दे न थाए रे अपेक्षा कर देखला पर जानबू तो भाउज केमितिका भाई भाई एमिति कौन कही गले ए बाहागर रे तांकर इच्छा नथिला ना कौन हो तमें ताहले मो भाउज राणी बेशभूषर तो लगुच गोटे राजकुमारी हेले तुम चंद्र भदन टिके देखी पारिबी अरे दियोर बुढ़ी भाउजर मो देखी पारिबनी ए देखो तो चुलबुली झिया तो चुलबुली झिया देखी नाई दुनिया रे धीरे 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 पड़ी गली तो प्रेम रे धीरे 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 पड़ी गली तो प्रेम रे पड़ी गली तो प्रेम रे अच्छा तुम्हें हाँ मु आलिसा तुम्हें पर मत भलो पाउथिल मत बा होबे को कथा देइथिल ओ मो बड़ भाई को बाहा गलो अरे ए सब करि पारु केमिति हाँ तुमको भल पाउथिली आ कथा भी देइथिली किंतु तो बड़ भाई को बाहा हे गेली एथिरे खेती कोन ता माने आम प्रेमर किछि भी मूल्य नथिला प्रेम भल पाइबा आजिकल गोटाए गोटाए टाइम पास तार किसी भी मूल्य न थाए तुमको भल पाई
এথিরে অসুবিধা কম। সুবিধা আছে তুমি মতো ধোকা ଦେଇଛ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଗଇଠା ମାରିଛ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବାହାଇଛୁ ଟିକି ବି ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି ତୁମକୁ। ଆରେ କହିଲି ପରା। ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା। ହଁ ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ତାର ଫଳ ତମେ ଭୋଗିବ। ତୁମର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବି ତାପରେ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏଇ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। চুপ, একদম চুপ। ମୁଁ ଆଲିସ୍ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଚଳନ୍ତା ନିଆଁ। ଏ କଥା ଯଦି ତୋ ଘର ଲୋକ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି। ମାନେ ତୋ ବାପା ମା ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଲିସା, ଆଲିସା ନିଆ ସହିତ ଖେଳିବା ମୋର ପେଶା। ମନର କଥା ମନରେ ରଖ। ଏ କଥା ଯଦି କାହାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ନିଆଁ। ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଯୋଉଟା ଏତେ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ମୋ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତକୁ ସତ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ।